अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मैयत को कफन देने का इस्लामी तरीक़ाकार क्या है, शरई तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन सी शराइत हैं। मुकम्मल प्रैक्टिकली हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे और ये इंतहाई आसान तरीका है जिसके बाद इंशाअल्लाह ज़वजल आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी और आपका कोई भी सवाल नहीं होगा। इस ज़मन के अंदर यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैयत को गुस्ल देता है, उसके ऐबों की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला उसकी 40 मरतबा मग़फ़िरत फरमाता है। और जो बंदा मैयत को कफन पहनाता है या उसके लिए तजीज़ व तकफ़ीन और कफन का इंतज़ाम करता है, फरमाया अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर रेशम और फरमाया इस्तबराक का जो है ना वो लिबास पहनाएगा। और फरमाया कि जो बंदा फिर मैयत को कब्र उसके लिए खोदता है, फरमाया अल्लाह ताला जन्नत क़यामत तक उसके लिए उसका सवाब लिखता रहता है। जैसे किसी के लिए अगर कोई घर के अंदर कोई रिहाइश दे देता है तो क़यामत तक फरमाया उसके लिए उसका सवाब लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लंबा सा पटका या लंबा एक कपड़ा होना चाहिए जिससे हमने मैयत को बाद के अंदर उठाना होता है और उसको कब्र के अंदर रखना होता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि लंबी सी ये चादर है, पटका इसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है और तकरीबन ये 8 से 10 गज़ होता है। और इसके जो है ना वो 4 स्टेप यहाँ पे हमारे असद नज़ीर साहब बना रहे हैं। और ये आप ये जो सामने रखा हुआ फटा है इसको चारपाई तसव्वुर करें। चारपाई के ऊपर आपने तरीक़ाकार ये होता है, नीचे अगर आपके पास पत्ते हों बेरी के या कोई भी पत्ते हों तो वो रख कर और उसके ऊपर मैयत को लिटाने से पहले ये आपने तरीक़ाकार करना है और उसके बाद मैयत को इसके ऊपर रखना है। तो ये 3 पट्टियाँ आ गई हैं उसके बाद, ठीक है। 3 पट्टियों का मतलब ये है कि इसके साथ इन पट्टियों के साथ बाद के अंदर कफन को बांधना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कपड़ा है वो लंबा कपड़ा है, ठीक है। और इस कपड़े को हम ये लंबा कपड़ा है, इसको हम लिफाफा भी कहते हैं। और ये एक सबसे लंबा यानी 3 कपड़े होते हैं कफन के अंदर, मर्द के कफन के अंदर। एक लंबा होता है और जो दूसरा कपड़ा है जिसको हम इज़ार कहते हैं वो भी तकरीबन इस जितना ही होता है, लेकिन इससे छोटा थोड़ा सा छोटा होता है, यानी तकरीबन बराबर ही होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके अंदर थोड़ा सा ये कम होता है, बाकी इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। ये भी बिल्कुल सेम कपड़ा है, उसी तरह से लंबी एक चादर है। ये 2 चादरें होगी और उसके बाद जो तीसरी चादर होगी वो इसको हम कमीज़ कहते हैं, जो मैयत को पहनाई जाती है, उसके गले के अंदर डाली जाती है। तो यहाँ पे ये तरीक़ाकार देख लें, नोट कर लें। इससे पहले हमने गुस्ल देने का मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो भी इसी चैनल के ऊपर शेयर किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये कमीज़ जो है ना वो हमने रखी है और कोशिश करें कि कमीज़ के लिए जब आप रखें तो कमीज़ के जो दोनों तरफ होती हैं तो एक तरफ को आप पीछे की तरफ मोड़ लें। उससे पहले आप यानी जो ये जो कमीज़ है इसकी सीधी तरफ यानी ऊपर वाली जो तरफ है वहाँ पे कफनी भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो या अल्लाह और इसी तरह से या रहमानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आप लिख सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना ऊपर करके लिखें ताकि सीने के ऊपर ये आना चाहिए, ठीक है। और ये मट्टी के साथ लिखें तो बेहतर है, वरना आप किसी पेन के साथ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद कफनी लिखने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि अब आपने ये जो ऊपर कपड़ा तीसरे नंबर के ऊपर रखा है, इसके 2 हिस्से होते हैं, यानी एक मैयत के नीचे की तरफ आता है और एक उसके सीने की तरफ आता है। तो आपने ऊपर वाले हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मोड़ना शुरू कर देना है। नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहना चाहिए और ऊपर वाले हिस्से को आप इस तरह से पीछे की तरफ लपेटना शुरू कर दें ताकि मैयत को यहाँ इसके ऊपर जब लिटाया जाए तो बाद में आसानी के साथ मैयत के ऊपर इस हिस्से को रखा जाए। अब हम यहाँ पे ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जावेद साहब, तो इनको हम जो है ना वो यहाँ पे एक मशक के तौर पे दिखाने की गर्ज से, समझाने की गर्ज से यहाँ पे जो है ना वो हम इनको लिटाते हैं। तो ये देखें जी, आप तरीक़ाकार देख लें। एक हिस्सा नीचे आ चुका है, ठीक है। ये जो तीसरा कपड़ा था कमीज़ का, इसका एक हिस्सा नीचे आ चुका है और दूसरा हिस्सा यहाँ से गले के अंदर आपने डालना है। तो ये गला बना हुआ होता है, दर्जी बना के देते हैं खुद ही, इसके अंदर कोई जो है ना वो कढ़ाई शई या सिलाई नहीं होती, अनसिला कपड़ा होता है। और ये दूसरा हिस्सा देखें ये मैयत के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये कम अज़ कम आपके सतर को ढांपना चाहिए, यानी कम से कम ये घुटनों तक कम से कम भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कपड़े हो गए। अब अगला जो मरला है वो बहुत ज़्यादा अहम है जिसको आपने समझना है, और वो ये है कि हमने ये जो कपड़े हैं
اب تینوں کپڑوں کو لپیٹنا ہے، تو لپیٹنے کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اوپر والی جو قمیض تھی، قمیض کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں، قمیض کو میت کے دونوں طرفوں سے آپ نے نیچے سے میت کے نیچے کر دینا ہے تاکہ کپڑا اوپر کو نہ اٹھے، اس کا جو سطر ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اور اس کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کپڑوں کو آہستہ آہستہ سے لپیٹنا شروع کرنا ہے۔ تو جب کپڑوں کو لپیٹیں تو بائیں طرف سے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ذہن حاضر رکھیں اور اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ آپ کے جو کپڑے ہیں، 3 کپڑے ہیں، ایک جو کپڑا ہے اوپر والا اس کو تو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو نیچے والے کپڑے ہیں، نیچے والے کپڑوں میں آپ نے بائیں طرف سے، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے سب سے پہلے کپڑے کو اوپر کی طرف لپیٹنا ہے۔ اوپر والا جو کپڑا ہے، نیچے والے کپڑے کو ابھی نہیں چھیڑنا آپ نے۔ جو ازار ہے دوسرے نمبر والا کپڑا، اس کپڑے کو آپ نے بائیں طرف سے، میت کے بائیں طرف سے، ٹھیک ہے جی، میت کے بائیں طرف سے پہلے لپیٹنا ہے۔ اب اس کو دائیں طرف سے آپ نے لپیٹنا ہے، اور بالکل اس انداز کے ساتھ لپیٹیں کہ کپڑا ادھر ادھر نہ رہے، بلکہ بالکل پوری طرح سے یہ کپڑا جو ہے نا وہ میت کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ کپڑا ہمارے پاس جو ہے نا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے وہ یہ پاؤں بھی اس کے اندر، یعنی جو ازار ہوتا ہے اس کے اندر بھی میت کے پاؤں آ جاتے ہیں، لیکن یہ کپڑا تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ بہرحال طریقہ کار یہی ہے، اور یہ اس کی جو پاؤں کی انگوٹھے ہیں ان کو آپ باندھ لیں تاکہ میت کا جسم جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو آخری کپڑا ہے نیچے والا، ٹھیک ہے، لفافہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں بھی وہی طریقہ ہے، پہلے بایاں اور پھر دائیں، یعنی پہلے بائیں طرف سے اوپر کرنا ہے اور پھر دائیں طرف سے آپ نے بالکل اس کو لپیٹ لینا ہے۔ اب 3 پٹیاں ہم نے نیچے رکھی تھی، ان پٹیوں کو باندھ لیں، 3 پٹیاں، ایک پٹی جو ہے نا وہ آپ کی سر کی طرف سے آپ نے باندھنی ہے، سر کی طرف سے، یعنی میت کے سر کے باہر کر کے اس کو آپ نے باندھنا ہے، اور اس کے بعد ایک پٹی درمیان کے اندر آ جائے گی، اور تیسری پٹی جو ہے نا وہ آ جائے گی آپ کے پاؤں کی طرف، اور اس پاؤں سے بھی اس کو باہر کر کے آپ نے پٹی کو باندھنا ہے۔ تو یہ 3 پٹیاں آپ کی ہو گئی۔ فی الحال اگر آپ اس کو یعنی چہرہ کھلا رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بس کفن دینے کے بعد میت کے منہ کو یعنی چہرے کو دوبارہ نہ کھولیں۔ بہرحال بامر مجبوری اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہمارا طریقہ کار مکمل ہو چکا ہے۔ اب میت کو مکمل کفن ہم نے دے دیا۔ اب یہ نیچے جو پٹکے رکھے ہوئے ہیں اس سے پکڑ کر ہم نے میت کو اٹھا کر جو چارپائی ہوگی، اصل چارپائی جس کے اوپر جنازہ رکھنا ہے، یا جو مسجد سے وہ چارپائی ہوتی ہے اسٹیل والی، اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اور بہرحال جو کفن کا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس ضمن کے اندر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ طریقہ کار آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ بہت سے دوست احباب ہیں کہ جو یہ طریقہ کار نہیں جانتے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اس کے اندر آپ بھی اس ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو میت کو کفن دینے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غسل کا طریقہ کار بھی شیئر کیا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری ویڈیو ہے وہ ہے میت کو قبر کے اندر اتارنے کی، وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو ہوگی، اور وہ بھی اسی چینل کے اوپر آپ کو ملے گی۔ اپنی دعاؤں کے اندر، التجاؤں کے اندر مجھے اور اہل علاقہ کو، مرکزی جامع مسجد نوری گلاگا کے تمام احباب کو یاد رکھیے۔